Today I'm here at Platja de Santa Margarida and we are doing the second part of this beach, and come with me. Wir sind heute hier in Platja de Santa Margarida und jetzt kommt der zweite Teil der Tour hier am Platja de Santa Margarida und kommt mit. Voilà, maintenant nous sommes ici à la plage de Santa Margarita et on fait la deuxième partie du walking tour de plage de Santa Margarita. Venez avec moi. C'est comme ça. Viens maman. I hope you liked this walking tour. If you did so, give a like, subscribe to the channel, and because I need 1,000 subscribers till the end of August, that would be very super of you. You're helping me with my work that I can continue filming for you guys. Voilà, wir sind am Ende dieser Walking Tour hier im zweiten Teil Platja de Santa Margarita angekommen. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal, teilt das Video, dass auch andere Leute die Schönheit von Katalonien sehen können. Und mein Ziel ist, ich brauche bis Ende August 1000 Abonnenten. Ist kostenfrei für euch und ihr helft mir bei meiner Videoarbeit. Ich wäre euch sehr dankbar dafür, wenn ihr das machen würdet. Voilà, nous sommes à la fin de cette walking tour ici à Santa Margarita, Platja de Santa Margarita. Donnez un like, faites une subscription au canal et compartez les vidéos avec d'autres gens. Et surtout, vous m'aidez avec les subscriptions. Parce que j'ai besoin de 1000 souscripteurs jusqu'à fin d'août. Je vous remercie pour cela. Une bonne journée à vous tous. Et je vous laisse avec cette belle vue sur la playa de Santa Margarita. Une joyeuse soirée. Have a beautiful evening. Habt einen wunderschönen Abend. Ciao.